औषध ने पाने औषध ताकू दे देखिबो गोटे घंटा भितर जर भल हो जीवो मां मां छोटा बालक को केमिति बचेगी केमिति केमिति पारेगी बाबा सीधे रे बाबा सीरिया भैया रे बाबा भैया पिलाटा भी सेपटे रोडी छाड़ी कांदुची कौन है मां सब सरी गला मोर संसार उजड़ी गला रे बाबा मोर संसार उजड़ी गला अरे कौन है मां टिके खोल की कहो कौन आउ खोल की कोई भी रे बाबा कौन आउ खोल की कोई भी बाबा सब छाड़ी आरा मार की फेरी जाई बाबा से आउ के पे दुनिया को आसी बनी रे बाबा सीरिया मामा तू भूल को जुआ तू भूल के जो अब कोराम के चढ़ी जाई पड़े ना बाबा विश्वेश्वर मो कोई तो एते बड़ अन्याय के बेले गुरी मरी गेली मां के बेले गुरी मरी गेली तू भूल लगी जुआ तू भूल लगी जुआ काम धंदा किसी नहीं जी एठी बसी बाहु तो कोन पाई से फीट गाली होची जेमिति तोले हम श्रीधर को जन्म देई तुमरो घना घना चेता उड़ी होतला अरे श्रीधर पर औषध नहीं आसिलानी ताको गुटे पानरे लेखिबा ता ज्वर कमी जीवो आ काली की हम बहु संपूर्ण सुस्थ होई जीवो सेना गुड़ा कहूची कौन कहूची बा तू गलु गलु जा जदि बहुर चेता नथिबो ता मुहरे टिके पानी छिटा मार दबु जा आमो बहु आ ए दुनिया रे नाही ना आमो समस्त को छाड़ी ओ फिर राइजा को फेरी जाई छी ना भूल कहूचो तुम्हें भूल देखी जो अरे श्रीधर अरे बोलू बाबा नीचे जाई देखी आसी बुझा अरे श्रीधर अरे जाऊ एसबू ही पारे ना भगवान हम सहित एत बड़ अन्याय करि पारिबेनी तुम्हें भूल देखी जो तुम्हें अरे तू सेठी खुंटटा पर चिड़ा ही चुप अरे तू कांदू चुप हो परी अरे कोला बाबू भगवान हम सहित एत बड़ अन्याय करि पारिबेनी हे भगवान श्रीधर श्रीधर
ଆମ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ ମା। ଆମ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ଯାହା ଭଲ ଭାବୁଛୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ବସ୍ ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯିବ ଯେ। ଆରେ ତୁ ପିଲାଟା ଉପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗର୍ବ ରହୁଛୁ? ଶୁଣେ, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଉ ମା ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ଏ ଜେଜେମା ତା ପାଇଁ ମା ଜେଜେମା ସବୁ କିଛି। 10 ବର୍ଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କାହାରିକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡି ରହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏ ମା ଛୁଆ ଦିଟା ଅଲଗା ହେବେ, ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ। ବାପା ଆଉ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସେ ପିଲାଟାକୁ ବିଗିଡି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆମେ ବିଗିଡି ଦେଲେଣି ଆଉ ପାପ ହେଇଛୁ ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ସହର ପଠଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ସହରରେ ସେ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ହେବ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହରରେ ଭଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ଦେଖି ତାର ଆଡମିସନ କରିଦେଲେ ତାର ପାଠପଢା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ମୁଲାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବେ ବୋଲି। ତୁ ସହରକୁ ଯିବୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ବଡ ଚାକିରି କରିବୁ। ତୁ ବଡ ଚାକିରି କଲା ପରେ ନା 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଆଣିବୁ। ସେଇ ଗାଡିରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଯିବା, ଢେର ଆଡେ ଯିବା। ତୁ ତ ବାପା ଜେଜେର ନାଁ ରଖିବୁ ନା ରେ ମୁନା? ଆସିବ ନା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିଦେବିନି ତ ଅକାକୁ ଆଣିଦେବି। ଆସିବ ଆସିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଏକୋଇ ରଗଳ ବିଶିକେଶର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୟନର ମଣି। ବାପା ହେଇଯାଅ ଆମର ସେପଟେ ବସ୍ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଯେ
ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିବନି। ବାପା ତୁମି ହେଇଯାଅ आमे बाहर को पळेबा आम श्रीधरटा एकुटिया घरटा भितर रही ता छुआ कथा ता बो कथा मने पड़ले से कोन करिवो केमिति रहिवो सिए मेमिति पिला तो कोन कोन कहउछ हो मु पारुनी ना मां मंगला वाओ पारुनी ए कोला छुआटा को केते कष्ट सोई मु ताको बंचई रखिथिली मां मंगला तो सब 12 व्रतरे उपवास रही तोते जो खुशी टिका को मागिथिली तू बेस देलु लो मां तू बेस देलु धैर्य धर कहीं एमती पिला सब ठीक हो कौन आ ठीक हम कहलो अकाड़े बहुटा चली गला परे एई कोमड़ा पिलाटा को केते कष्ट रे एडेटे करथिली से कथा केवल से मां मंगला जानि छथि कोटा को पुणी थरे बा हेबा को कहले जे से राजी हेलानी पुन्नाटार मुखु जाई सब दुख भूली जीवा बोली भाबिथिले हेले आज से हम समस्त को छाड़े सहर को चली गला मरे मते चारियाडा खाली अंधार दिसुची अंधार ए पागली हम मुन्ना कोन कोड़े पळेई जाईची ना कोन से परा शहर को जाईची पाठ पढ़िबा पाई भल पाठ पढ़िब बड़ चाकरी करिब बड़ हाकिम हेब जानिच आम मुना बड़ हाकिम हो सारा परे ता आक पाखर लोक माने तुमको देखि पचारिबे तमे कौन आम सार को जेजे मां सेते बेले खुशी रे तुम छातीटा कुंढे मोट हो जीवो से बड़ हाकिम हेब अपेक्षा करो सब ठीक हबो तुम्हें सत कहउछ हो सत कहूची आम मुना बड़ हाकिम होबो हो हबो आम दुख दूर हे जीवो दूर हे जीवो आम दुख दूर हबो कोन अले हेला बुली जाण सब सुकुंड हो हे मां मंगला बाबा विश्वेश्वर मां मंगला को आशीर्वाद लो गोरी हे मां मंगला तुते मो संसार लागिला लो मां तुते मो संसार लागिला मो पुओ नाती को रोटा गुडे रखिला लो मां रोटा गुडे रखिला
ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି ଆସ ମୁଁ ଲାଇଭ ଆଜ୍ଞା ମୁନାକୁ କହିଦେ ପରେ ଦେଖା କରୁ। ମୁନାକୁ କହିଦେ ପରେ ଦେଖା କରୁ। ନା ଆମେ ଲାଇଭରେ ଯାଉଛୁ पछकु से डावटा एमिति मोटा हेइजिबो जे ना कुंडो पायो ना ताकु सहजरे काटियो अरे काहे किसे बाजी को थोड़ा कहू कहलु बाजी को तमु अरे तू सिना मने मने से बिडी महापात्र को भलो पाउछु तू जाई थरे पछारी अरे सीए तते भलो पाउछि कि ना आगे थरे कहू पाउ का मने चाहि स्त्री करिबो स्त्री तो स्वामी परे चाहि करिबो कि फकीर मन कर पेटेंट मेडिसिन खाइ कर पो जानिबो बुझले ना गेले भाई ये तुमे सिना खबरदार कहि दउछि आउ जदी एठी से 16 बिली रो तमसा कर दिबु ना मोठो खराब लोक कहिए मेरी कहि दउछि कोण हेला ये मोरी बाबूजी को प्रेम करू बीएससी परीक्षा पर चाकरी करिवो तापरे बाबा बोली कोता देई कॉलेज छुट्टी रे घर को न जाई पाठ पढ़ा बानारे मोरी मामू घरे जाई रोई मोरी माई की पटई मो मामू जो एनसी को सिनेमा पार्क जुआड़े नहीं जाने मन नहीं सब लगे छु मन मारे शौक भी कर हेले कोन ना मु भिड़ाई भाई डाके देली मोर तो सुधेला एबे एठी एनसी को डाकीबे मो मां को फोन करिए बावटा बंद कर देबे आउ तापरे जाई की जो कथा अरे भाई मो कथा टिके सुन किछि सुनिबे मो कथा टिके बुझिबा को चेष्टा कर अरे कानोडा मोर काला ए जा पूरा चुप अब पते पाटी पिटेबो तो पाटी रे गेटी पुरी खाओ कौन बोलू नेंसी को मोनारे कंप्लेन करी ना एपे एठी फैसला हे जिवो मु नेंसी के कॉल करी एठी डाकु जेबे व्यस्त होत नाही के कॉलटा कर हेलो हेलो नेंसी ठीक है लाइब्रेरी पाको आसीबो कौन है फाटी गला कौन कहतलु तो मां माने मो पिउसी सासुन कहि हम बागटा भांगी दबु हां ना ना एते साहस तो आउ दुई जापड़ा मारो बेणे भाई पारु तो पिसारा दी गोई खा मारी तो का नाही हेले मो बाइक का करी मते जब मान दियो ना एमिति तो मो छाई पड़ले ता नाइ देउछ आउ ए तोमर फोटो कथाडा जदि से सुनिबो फुल हिट एई कोइटा बिदा वर्षण कर दो थानो थानो तो मा देखिबो करू बिने भाई डाक डाक बिने भाई डाक सॉरी এই কথাটা আমি কইছি বারা चुप रही जा जमा चुप रहीबाटा तो पाई भलो चला केते बडो बेया कर तू से झियोटा पछरे लाइन मारी केते माडो गाली गोइठा खाइले तो मोर सब कहबा कथा के कोन लाइन मारना चला हार्डकोर क्रिमिनल उडा भी पुलिस तो एते माडो गाली तुमे ठीक कहि जा मेरे भाई चल ब्रो एते माडो गाली खाइला परे भी मु काई कि से जे को लाइन मारसी ताकू बाबा पाई जी धरती और तोर साहाଯ୍य भी क्या करी जानि छ ना जानिने कि जानिबा दरकार भी नहीं ये तो हमारे दिना जानिबा दरकार नहीं मोर दरकार तोड़ गाली ना मारो भिड़े भाई तो पीछे कुटे आई था सॉरी ब्रो काई कि से रणचंडी जीव को बाहावा को मु जी धरती जानि छ ओदिन को जानिने कि जानिबा दरकार नहीं बोले ठीक है जानू न
ଟିକେ ଟିକେ ଏତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଛି ତଥାପି ସେଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ପିଠିଆଟା ପିଠିଟା ମୋର ସେମିତି ଟାଣ ଅଛି ନା। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଆଜି ଯାଏ ସେ ଝିଅ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୋର। କିନ୍ତୁ ପିଟେ ବାଡିରେ, କୋଉ ବାଡିରେ ପିଟେ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ ନା ତମେ ତ ଖାଇନ? କେବଳ ଶାଳ ଦାନ୍ତ କାଟିରେ ପିଟେ। ଆଉ ଜୋତାରେ ବି ପିଟେ। ଯାଇତାଇ ଜୋତା ନୁହଁ ମ, ବାଟା କମ୍ପାନୀ ଜୋତାରେ ପିଟେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁକାଟା ନା। ହଁ, ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଇଠା ଦି ଗୋଇଠା ବି କଷି ଦିଏ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଖାଲି ତୁମେ ଆଉ ଆମ ନେନ୍ସି ଚାହିଁଲେ ତା ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟା ଧୁମଧାମରେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଦୟା କର ଭିଣେଇ ଭାଇ, ଦୟା କର। ଟିକେ ଟିକେ ହଉ, ତୁମେ ମତେ ହାତରୁ ଦିଅ ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କେତେ ବଡ ବେୟାରେ, ତୋର ଲଜ୍ଜା ଶର୍ମ ବୋଲି ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଏ ନା, ଛତା, ଜୁତା, କାଠପାଳିଆ, ଇଟା, ପଥର ଯାହା ପାଏ ସବୁର ସଦୁପଯୋଗ କରେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିଯାଏ। ପେଟେଇ ଯା। ଆଉ କୋଉ ବାପ ହେଇଥିଲେ ମୋ ମାକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୋ ମାର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଫେଲ୍। ସେଇ ଝିଅ ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ମାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି କି ମାରିଲେନି, ବରଂ ମୋ ଭଳିଆ 3-3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ମୋହର ଲଗେଇ ଦେଲେ ନା। କେତେ ପିଟିବ, ଦିନରେ ପିଟିବ, ରାତିରେ ତେଲ ଘଷିବ ନା। ତ ବାପାଟା ବି ତୋ ଭଳିଆ ନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ତୁମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛ ନା। ये भगवान भी आज मते अटकेई पारिबेनी। ହଁ ତୋ ଭାଗ୍ୟର ତ ମାଡ଼ ଗାଳି ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଆଉ ଆସିକି ସେଠି କେହି ତତେ ଅଟକିବେ। ତଥାପି ଫେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ବା ହେବି। ତାରି କୋଳରେ ମୋ ରକ୍ତର ଛୁଆ ଖେଳିବ। ଚାହେ ଯେତେ ପିଟୁ କି ମାରୁ। ଏ ଭାଇ ତ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ମାରି ତୁ କଣ ଫେଲ ଯିବୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ମୁଁ କଣ, ଏ କେଦାର ଗୌରୀ, ଲେଲା ମଜନୁ, ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସବୁ ନଇଯିବେ ରେ ଭାଇ, ସବୁ ହାର ମାନିଯିବେ। ନେନ୍ସି କଣ ଏମିତି କହି ଯାଉଛ? ବାପ ନବୁଲ ପଇଛ। ହେଲେ ନେନ୍ସି ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ପାଲରେ। हेलो बापा ଏଟା ରୁଲ କଲାନି। बापा प्रणाम। कौन कहले जेजे? हेले बापा परीक्षा तो मुंड ऊपर ठीक अच्छे बापा, मु रविवार दिन 9 दिन जाए घरे पहुंची। ठीक अच्छे बापा, ठीक अच्छे। अरे बाबा मो कथा टिके बुझिबा को चेष्टा करो।
जेजे बापा मते बहुत भल पाउथिले अरे से कथा नुहे तुमे मते भल पाओ और मु भी तुमको बहुत भल पाए ए परिस्थिति रे कोन तुम घर को जीवाटा ठीक हो नंसी अरे मो जेजे बापा मु भाबुथिली परीक्षाटा सरिला परे गोटे जॉब हे गला परे मु नीचे जाई तुम घर को तुम बापा को तुम हाथ मागी थांती ओके बाबा ओके राजी तो एथर खुशी तो मोदी जो करता है वाला ये मोहन ऊपर के कुड़रे लगे दियो तुम्हारा पुणी कोण है हाडू भाई अरे तार कोण हो प्रेमरे पड़ी बाबू हमर माड़ गाड़ी सब खाई सालेनी केवल ताका नौकाटा कुड़रे लागि पारनी सही कथा पचारछन्ते बुझिलो हाडू भाई माने बोलो जुटा हां भाई न को से मो बचन के भी बाहर ही जीवनी कान मर हेगा मोटा को जहा कोई नहीं से कथा रे हो मानी हेले कौन हेले भाई से रागी प्रकृति चले ना बेबे का हाथ गोड़े भी उठी जाए हां बुझिलो नैन्सी तो पिउसी आई मीन मो मां करो एक्सपेरिमेंटल स्कूल रे पाठ पढ़ी मो बापा पेस्टल पाई तर मुनि पाठ आउ सेठी मु भलो भावे शिखिछि केमिति ए सब काम को सहज रे ग्रहण करी हबो सहज रे ग्रहण करी हबो तन पर मोर किछि असुविधा हबनी तू एते सबडे केते खोजिली टेंशन तो ठीक तू ठीक कर रे तू हमो सहित हमो गाँ को चिन बोस रे नो गाँ रे हम हाडू भाई ठीक करिवे रास्ता रे गले बेले खाइबा पीबा जाबतियो करछ से बुझिवे टोके सतंतर गोमरे को सेठी हम दुई तीन दिन रे फेरी आसी सेठो आसिला परे मो डाटी ओ पिउसा जाई घरे बाहागर प्रस्ताव पे पके रे आसी 10 घंटे फसे और हाडू भाई ओ तुम्हारा मतामतटा कोन ए तारा मतामत कोन कड़ी सब माड़ गाड़ी तो भाग्यर लेखा ता जातकर तो कोइठा लेखा सियाव कोन मतामत दबो से माड़ गाड़ी कोइठा सब खाइबो पछे हेले से बिडी महापत्र को आमिर भाई को भलो पाइबो आज वो मुनार जन्मदिन सब विश्वेश्वर को पचारे डालटी लगी दीर्घ जीवन कामना करी आसी मो आयुष ताकू दे दियो प्रभु मो आयुष ताकू दे दियो से देउटी भी ताऊ भलरे ताऊ बिचरा पिलाटा जन्म माँ चली गला माँ बापा दी जन कथा को मु प्रत्याख्यान करी द्वितीय विवाह कली नहीं द्वितीय विवाह करी दिले हुए तो बोधे आज एभली साथी हरा होई एकुटिया जीवन अतिबाहित करिबाकू पड़ी नथांता हेले मो मुना को कौन
ତା ମା ପରି ମା କିଏ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବି ଲାଭବାନ। ସେତେ ଦିନ ଜୀବ ଅଛି, ସେତେ ଦିନ ଲୋଭ ଅଛି। ଯାଏ କଣ ଗଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇ ଖାଇନେବି, ଦେହଟା ବି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। हे भगवान, हे प्रभु विश्वेश्वर, मोते तुम पाखकु नहीं जा प्रभु, मोते तुम पाखकु नहीं जाओ। मोर बंचीबाकु आदौ इच्छा नहीं प्रभु, मोर बंचीबाकु आदौ इच्छा नहीं। অলতা হইব সপথর মানে নাই অলতা হইব সপথর মানে নাই জনি সত্যি सर्वसाधारण गोचरार्थ जणाई दिया जाउची कि श्री श्रीधर राव पिता शंकरचरण राव आज को 20 वर्ष तले कलिंग ग्राम्य बैंक 2 लाख टंका ऋण करी न सुझिबारु बैंक तरफ अदालत आश्रय निया जायतिला। मान्यवर अदालत निष्पत्ति क्रमे श्रीधर राव नेतिबा टंका सुध मूल सह मिसी 9,76,630 टंका। उक्त टंका पाइबा पाई श्रीधर राउत समस्त स्थावर अस्थावर संपत्तिर मालिक वर्तमान कलिंग ग्राम्य बैंक। तेणु श्रीधर राउत निर्देश से 7 दिन भितर ए संपत्तिर अन्यत्र स्थानांतर न हेले आईन मुताबक कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯିବ। माया संसार रे मागो थापियो माया संसार बागो थापियो ओ जानो हो Papa, Madura. Very nice.
बापा माँ दुई जन को कथा को प्रत्याख्यान करे मो द्वितीय विवाह कली नहीं माँ बाबा दुई जन तीन समय आखि बुझी देले तांकर सेवा शुश्रूषा करवा तो दूर कथा ताकू भल डाक्तर दिए मध्य देखे ही बनली ना सबु सेही पुअटा पाई तुई माँ जेउंड पिलाटाकू बोलो भाई मु द्वितीय विवाह करी नाही ଏହା କଣ ମୋର ଭୁଲ କୁହ ଏଟାକୁରେ ଏହା କଣ ମୋର ଭୁଲ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଅସମୟରେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଋଣ କରି ବେଶୀ ପାଠ ପଢେଇଲି ଏଇଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ କୁହ ଏଟାକୁରେ କୁହ এটা কোন বড় ভুল শ্রীধর শ্রীধর রে রত ভরা জীবর গতি কু লক্ষ্য কর এ শ্রীধর রাউত কথা করে চিন্তা করি দেখো সে কোন সবু ভুল করেছে দেখো পত্নী গতরে বিশ্বাস করি সারা জীবন সে নিজ সুখ আর খুশির গলা চিপি দেই সে কোন ভুল করেছে চেষ্টা করেছি সে
निज बाप आउ माँ को खुशी करिबा पाई सारा जीवन तार सेवा करिबा पाई तेबे केउठी भूल रही गला ताहार कहीं से कांदुछि आजी तेणु एठी এই ধরা পৃষ্ঠরে ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରି ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଆଜି ଏ ଶ୍ରୀଧର ରାଉତ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବାକୁ ହେବ କାନ୍ଦିବାକୁ ହେବ ठीक कहिछ तुमे नेन्सी ठीक कहिछ तुमे से पाठ पढ़िब बड़ मनीष हब ता जीवन को उपभोग करिब किंतु किंतु ता बापा भली अज्ञानी पालटी जीव खास सेइति पई मु तुमको कहूची नेन्सी ताकू बाहर को पढ़िबा को छाड़नी एठी आम आकटारे रही पाठ पढ़िब आम स्नेह ममता भल पाइबा भितर रही से हुई तो निजको बदलाई देव नहेले I mean to say you miss Nancy तमरी माया चलने छंदी है एकहु को राज्यर राजकुमारी रो नजर बंदी है मु एठी पड़ी तमरे तुमे कोन कहबा को चाहू अरे मते जन्म करी केई घंटा भितर मो मां सब दिन पाई आरबारी को चली गला आ से मोला मारो कोळरो छोटा को उठै नहीं मो जेजेमा मते लालन पालन करी पड़ो कला आ मो जेजे केते आशा करथिले नाती मोर पाठ पढ़िबो बड़ मनीष हब बड़ चाकरी करिबो आ गोटे बड़ गाड़ी किणी हमको पुरी जगन्नाथ मंदिर बुलाई नब घटका तारिणी मंदिर बुलाई नब हेले कौन है नेन्सी सब उलट पालट हो गला नेन्सी ए माया नगरी रो बारी बार रास्ता मो संपूर्ण पद भूली गले Don't try to imitate me. नहले किछि भला बनी होई जाउची ए नांसी तुमे कोन किछि बुझी पारुनो ना न बुझी बार अभिनय करछो
ସେଦିନ ମୋ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ମରିବା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି। ତୁମରି ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା ବଦଳିଗଲା ତୁମ ଘର ଆଡ଼କୁ। କଣ ପାଇଁ କହୁଛି? ଆରେ କଣଟା ତୁମେ ରଖିଛ ଭଲ ହବା ପାଇଁ? କଣଟା ସଜାଇ ରଖିଛ ଭଲ ହବା ପାଇଁ? ଆରେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଦିଟା ଅଶାନ୍ତି ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମା ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ମତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ଦେଇ ନିଜ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଚଳି ଦେଇ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଧାର ଉଧାର କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମତେ ସହରକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଭଳି ଦେବତାଙ୍କର ମୁଁ ବେଶ ଉପହାର ଦେଇଛି ନାନ୍ସି ତାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଖୁସି ସ୍ୱରୂପ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 2 ଥର ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ତା ବି ତୁମରି ଦୟାରୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ନଥିବ ନାନ୍ସି। ତୁମେ ଆଉ ତମ ମମିଙ୍କର ମହିଳା କମିଶନର ଧମକ, ଡିଭୋର୍ସର ଭୟ ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଚୁପ୍ କରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଉଠିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବିନି ନାନ୍ସି। ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବିନି। ପଥର ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ନିର୍ଜୀବ ପଥର କାମ ବୁଝିବ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଟାର ଦୁଃଖଟା କଣ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ପାପ ଛୁଇଁଛି। ମୁଁ ସହରକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସି ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି, ଆମ ବବଲୁ ଯଦି ଠିକ ଆମ ସହିତ ସେଇଆ କରେ, করে কর করিবা উচিত, সে নিশ্চয় করিব। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ତୁମେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ ନାନ୍ସି ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖଟା କର। तेणु बाध्य हो
गांटा को सही साइड करी लॉक करी मु भी तुम्हारी सहित चल चलो कथा हो चली रास्ता केतोळे छड़ी जीव जानि परिबानी रास्ता सरू ना सरू नो चली अच्छा कोन कोन तबे चली परिबो रोकना कहूची मुंड करे हम तो नाटी दे ସେଇଟା ଆଉ କୋଉ ବଡ଼ କଥା କହିଲୁ ଏ ନାଦା ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ତ ନୋଟ ଫୁଟ ସବୁ ଢିଲାଇ ଆଉ କଣ ବାକି ଅଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ আরে মো কথা দিয়ে বুঝিବାକୁ চেষ্টা কর আরে স্ট্রাইক করি সেমা তো রাস্তাକୁ জাম করে ଦେଇଛନ୍ତି কারটাକୁ ବି ସେଠି ଅଟକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୋର ତ ସରିଲା କୋଉଠି ଏ ଶଳା ଗୋଟେ କିଏ ଆଇଲା ତୁ ଶଳାଟା କିଏ ବେ ଶଳା ବାମନ ପୁତ୍ର କବୁଲ କିନେ ମାରି ଆଇଲା କହୁଛି କଣ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି କଣ କହିଲୁ ଶଳା ହନୁ ମାନେ ହନି ମେନ୍ ମାନେ ମଧୁ ମଣିଷ ମାନେ ମିଠାଇଆ ମଣିଷ अच्छा देखले देखले भाई भाई तेरे तो पाथर अछि त ଅଛି ମାନେ ଦେଖୁନ ଚାବି ପୁରା ଘୁରେଇ ଦଉଛୁ देखि देखि ଚାବି ନେଇଗଲା ଭୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ देखले तो भाई एटा अपन न असली हम जन अवस्था कोन है दादा ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝି ପାରିନି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଇଲ हे तमे जो होगा को सही होगा रे जो तुमको न रखले सिंह कोन जमी थांदा आउ भरे जाबे चाली चाली की बात सब हां सब काम सहज हुए ଏ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବୁଝି କି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ଡିରେକ୍ସନ ମାନିବେ ନନାଥ କଥା ମାନିବେ भुवनेश्वर पठेले से पूरा नष्ट हो जाए
गोटे बड़ कंपनी रे सर्विस हे जाईची मु एबे ताकू एयरपोर्ट रे ड्रॉप करी फेरछि आउ सेही खुशी रे तुम्हें पुणी भूल कल नेन्सी आ ता छड़ा तुम्हें एते राति रे ड्राइव करी आसे जो पुणी ड्रिंक करी मोर किछि होबनी मुन्ना मोर किछि मु किए जानि छ नेन्सी राय चौधरी एकमात्र दायक जहाँ चाहिनी सेया ही करिबी मु मो पुआ को कहिथिली माय डियर सन डोंट लूज माय प्रेस्टीज अब से भी सेया ही कला मो संग माने का करे मो स्टेटस को आहुरी सीधा राजधानी दिल्ली रे पहुंची गला मोर टंका टे नेइनी की केबे नेबो नेन्सी तुम्हें पुणी भूल कल नेन्सी से कौन एठी भुवनेश्वर रे चाकरी करि पान था ता छड़ा तार को चाकरी करबा कोन दरकार ता अजानकर अचल चल संपत्ति फैक्ट्री रो देखा रेखा करि पारि था बिजनेस करि पारि था किंतु तुम्हें दे ठीक करनी मो कहि दिल्ली रे एठी भाई छाड़ी छी कारण मु भी दिने से दिल्ली राजरास्ता रे कार ड्राइव करी मो जीवन रो अन्यतम इच्छा को पूर्ण आउ तापरे फॉरेन रे तुम्हें एते तल को खसी जाई पालो नेन्सी निजर स्वार्थ हासिल करबा पई तुम्हें मो पुअर जीवनटा को बाजी लगाई देलो तुम हुआ no Mr. Munna, no, he is only my son ସେଦିନର ଶପଥ କଣ ଭୁଲିଗଲଣି ମୁନା ବାବୁ ତୁମେ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ସହିତ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ନାଁଟା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ ମଝିରେ ତୁମ ନାଁଟାକୁ ବି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ କଣ ତ ନାଁଟା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ କଣ ତ ମନ୍ମଥ ରାଉତ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଏନ୍ ନାରାୟଣ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଆଗରେ ଏନ୍ ମାନେ ଶେଷରେ ଚୌଧୁରୀ ମାନେ ଆମ ବଂଶର ଉପାଧି ହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଚାହିଁଲ ଗୋଟେ ଶପଥ କଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନିନେଲି ୟେସ୍ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ହେଲା ଚୌଧୁରୀ ଶ୍ରୀଧର ରାଉତ ମୋ ଦୟାରୁ ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲି ଅଦରୱାଇଜ ନେନ୍ସି ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ହୋଇଥାନ୍ତା ନାରାୟଣ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ କେବଳ ମୋ ପୁଅ ତାପରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବନି ଆଉ ଏଇ ସର୍ତ୍ତକୁ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ଚଳି ଆସିଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ହେଇଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଶ୍ରୀଧର ରାୟ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ମୋଠୁ ବାପର ନାଁଟାକୁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲ ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନା ठीक कहଛ तुम्हें ठीक कहଛ नेन्सी तुम्हें ठीक कहଛ ମୁଁ ମୋ କଳା କର୍ମର ଫଳ ପାଇ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି
ସେଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ନ ଯୋଡ଼େଇ ପାରିବାଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଏ ଘର ପରିବାର ତାର ଅସୁବିଧାଟା ତାକୁ ନ ଯୋଡ଼େଇବା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ଭଳି କୁହୁକିନିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତୁମ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ମୋ ବାପା ମା ଜେଜେ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ଭଳି ମାୟାବିନୀ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଶେଷରେ 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 ମୁଁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ରାଉତଟା ରାୟତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାଁ ଶ୍ରୀଧରଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରିଛି। ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ବାପା ଶ୍ରୀଧର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ମାୟାବିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ସତରେ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲି? ସତରେ କଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି? ମୋ ବାପା କଣ କରୁଥିବେ? କିଏ ବୁଝୁଥିବ ତାଙ୍କ କଥା? ବାପା ବାପା ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବାପା ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବି ଆଉ ଏ ଆଖି ଲୁହରେ ତୁମ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧୋଇଦେବି।